Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Tungod sa hulga sa pagpamumba, Talisay City Hall sirado karong adlaw. Operasyon sa pribadong labayanan sa mga basura sa Barangay Binaliw nibalik na. Mga truck companies nagtinguha, iparihas ang truck ban sa tibuok probinsya. Gatusan ka mga suspitsado na dakpan sa usa ka semana nga anti-criminality operations. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes Tikling. Kini ang Sayri 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, sirado karong adlaw ang Talisay City Hall human giingong hulga sa pagpamumba. Nakadawat si Mayor Samsam Gulyas og mensahe kaganina nga buntag nga giingong adunay tulo ka bomba nga gitago sa City Hall. Hinungdan nga nakigalayon dayon siya ngadto sa kapulisan ug SWAT team aron masusi ang matag buhatan kung aduna bay gitaguan nga bomba. Dugang panigulyas nga bisan og piki ang mensahe, wa gihapon sila mukumpiyansa o gisiguro ang tumang kaluwasan sa tanan nga mga sakop. Human sa kapin usa ka oras nga pagsusi sa City Hall compound, nasuta sa kapulisan nga luwas ra ang palibot sa risgo. Nangayo og pasaylo si Gulyas sa mga konstituente, human naapektuhan ang operasyon sa City Hall tungod sa mao nga pagpanghulga. Mayor Nestor Archival mipainomdom sa publiko nga musumbong dayon sa kapulisan kung adunay krimen sa ilang palibot. Subay kini sa sagunson nga mga insidente sa pagpanulis sa dakbayan diin lakip sa mga target ang mga tinun-an. Ang kasayuran niyato ni Gian Navarro. Gibantayan sa Cebu City Government ang sagunsong mga krimen sa palibot. Apil na ang mga kinawatay, tulis ug pagpanglabni sa mga gadget sa kadalanan. Gikasubo ni Mayor Nestor Archival ang maong mga insidente, ilabi na nga mabiktima usab ang mga estudyante. Sama na lang sa ka college student nga naangol human giilog sa notadong tulisan ang iyang cellphone. Nadakpan rin noon kadugayan ang maong tulisan ug midepensa nga gibuhat lang kini gumikan sa panginahanglanon sa ilang pamilya. Yan hindi tulis ang bata, duha ka buong. Kanya ang bata, duha ka buong. Isukol man. So it's not an intention niya ng gabon. Ang iya lang, pagpangayo sa iyang cellphone. Dakong gyapon ang pagsalig sa mayor sa liderato sa Cebu City Police Office aron pagsumpo sa krimen. Apan nagkinahanglan si Archival og dugang suporta sa publiko pinagi sa pagsumbong gilayon ngadto sa mga pulis. Gidasig sa mayor ang publiko sa pagtawag sa giandam nga hotline number sa Cebu City PNP aron sila makaresponde dayon. Gani, gitesting nilang Archival uban sa masakop sa media ang hotline gikan sa CCPO o gisubay unsa kapaspas ang ilang pagresponde. Pagkalabay sa 5 ka minuto, miabot dayon sa Mayor's Office ang mga sakop sa Carbon Police Station human nakadawat sa maong tawag. Kini nagpamatuod nga nagpabiling alerto ang PNP tungod sa emergency units nga ilang gideploy. Sa moment na ay makita ninyo nga problema o tibang yun, mauni atong diretsoon pagtawag. Because ang atong 911 is karon, the moment mo 911 ka, mupadung pa sa Manila. O niya ipadung pa na po sa Cebu. Kung adunay concern o alarma nga nagkinahanglan og dinaliang tabang,
Tawagin lang ang Cebu City Police Office sa numerong 0998-598-6273 o 0916-443-9961. Gia Navarro, CCTN News. Pribadong labayanan sa mga basura sa Barangay Binalio sa Dakbayan sa Sugbo nibalik na sa ilang operasyon sa miaging simana. Nakuratan ang mga konsehal sa syudad bisan og padayon ang investigasyon sa natabong landslide niadtong Enero. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Napuno sa pagduda ang executive session sa Cebu City Council human masayod nga nibalik di ay ang operasyon sa labayanan sa mga basura sa Barangay Binalio. Subay kini sa nagpadayong investigasyon bahin sa nahitabong pagdahili sa mga basura niadtong Enero ning tuiga. Gibutyag sa manager sa Prime Integrated Waste Solution nga si Nino Abellana Jr. nga limitado lang ang operasyon sa maong labayanan sukad sa miaging simana. Matudiya nga kutob lang sa 50 ka metriko toneladang basura ang kolektahon gikan sa mga pribadong establishmento sa Dakbayan sa Sugbo ang dawaton sa landfill. I think, sir, with the close monitoring and coordination with DENR, they also know what they're doing. So, wala na siya gihatag na mo na dali-dali, sir, no? The partial CDO lifting. We have lots of meeting with DENR, frequent visits nila, checking, corrections of this and that, and then even looking at every activity that we've been doing. Nakuratan ang mga konsehalo man makaibaw sa kinalit kapag balik sa operasyon sa Binalio Private Landfill. Kasamtangang gisukit-sukit sa konseho ang safety compliance sa maong labayanan, pagpakigalayon sa mga environmental authorities aron masunod sa gilatid nga mga balaod ug ubang kapakyasan nganong nahitabo ang pagdahili sa mga basura. Apan mas nakurat ang mga opisyal human gibutyag sa Department of Environment and Natural Resources 7 nga gilib ka sa hinay-hinay ang cease and desist order o giamend pa ang Environmental Compliance Certificate sa maong pribadong landfill. I think nag-request po sila ECC amendment and gi-include po dito ang interim cell na design. Katong interim nga gipakita as well as katong dimension niya na partial lifting. I think na pag-check na ko po sa records na po siya. Tugod ni ini, gikabalak-an ni Consel Joel Garganera sa Committee on Environment ang gihimong lakang sa Binalio Landfill bisan og padayon ang gihimong investigasyon. Kaning dako kini siya nga man-made disaster, kalamidad na hitabo diri sa tuwa. Bisan lamang pagpahibaw sa dakbayan nga nibalik na mo nga mao mo ginay pangutana, wa lang gid mo magpapahibalo. Ang akong pangutana, nahibaw ang mayoran Hindi ko kibaw, sir, if kibaw siya, sir. So, I need to check lang on that. Bisan og uwahin na, mupaingon ng Binalio Private Landfill sa pagpahibaw nga to sa LGU ug sa ubang stakeholders bahin sa hinay-hinay nilang pagbalik sa operasyon. Gian Navarro, CCTN News. Aprobado sa Cebu Port Authority ang 50% discount sa remittance alang sa domestic cargo handling share aron dili na mo grabe pa ang kalisod sa nasinating global fuel crisis. Kini ang gihimong lakang sa CPA isip dugang abag ngadto sa mga partner service providers nga naapektuhan sa padayong krisis. Ipatuman ang diskwento sa mga kargamento gikan Mayo 10 hangtod na sa Hulyo 9. Suba pa sa CPA nga pinaagi sa maong abag laumang mas mupagaan ang gastuhanan sa operasyon alang sa mga domestic cargo handler taliwa sa nasinating kalisod. Gisiguro usab sa mga ahensya nga padayon ang ilang pagpakigalayon sa mga naghatod og kargamento aron magpadayon ang pagserbisyo. Gikonfirmar sa Department of Justice nga nibiya na diay sa Czech Republic ang kanhi Ako Bicol Party List Representative o gipangita nga si Zaldico. Matud ni DOJ Secretary Frederick Vida nga naara sa Shenzhen area ang kongresista nga gituoang nalambigit sa isyu sa questionably nga flood control projects.
Nasayran sa mga otoridad gikan sa Czech Republic nga wa na sa ilang kustodiya si Ko human nga nadakpan tungod sa paggamit og expired nga pasaporte. Giangkon nilang vida nga naglisod sa pagkuha og dugang pa nga mga detalye gikan sa mga tinugyanan sa balaod tungod sa kaistrikto sa ilang privacy law didto sa nasod sa Europe. Tungod niini, muhimo og police cooperation agreement ang Pilipinas ug ang Czech Republic aron makabaton sila og dugang detalye kalabot ni Ko. Sandigan Bayan 6th Division may pagawas og precautionary hold departure order batok nilang Senador Cheese Escudero ug ubang nalambigit sa flood control scandal. Subay kini sa pagpasaka og kaso batok sa maong mga opisyal tungod niini. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Mipagawas og precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan 6th Division ngadto nilang Senador Francis Cheese Escudero og negosyanteng si Maynard Ngo. May kalabot kini sa nagpadayong investigasyon bahin sa gituuhang pagpangawkaw, graft og indirect bribery subay sa isyu sa questionabling flood control projects. Tuyong giluwatan sa Sandigan Bayan ang maong kamanduan ni adtong Lunes og nimando sa Commissioner sa Bureau of Immigration nga ipatuman ang hold departure order ngadto sa mga opisyal. Gipagawas ang maong kamanduan, tulo ka semana human mipahibaw si Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga giandam nila ang kasong plunder batok nilang Escudero o kanhi House Speaker Martin Romualdez tungod sa flood control scandal. Gihimugatan ni Remulla nga seryoso ang ilang buhatan nga pangasuhan ang mga opisyal nga nalambigit sa labihang kinawatay sa panudlanan pinaagi sa pagpatuman sa mga proyekto. Kung mahinumduman, gibulgar sa kanhi DPWH Undersecretary og State Witness nga si Roberto Bernardo nga adunay 160 million pesos nga insertion sa national budget alang sa proyekto sa Valenzuela City. Gibutyag ni Bernardo nga mopaingon unta kang kanhi Senate President Escudero ang maong pondo o gipaagi kininingo. Apan hugtanong gihimakak ni Escudero ang maong pasangil og hilabihang malisyoso. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, mga truck companies nagtinguha, iparihas ang truck ban sa tibuok probinsya. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hapon nga tigulang og hubakon, sugod siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-oto
Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Di siya ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka! Akong ipakuha! Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa atong mga balita, gipanawagan sa Visayas Unified Truckers Association ang mga representante sa business sector nga maghiusa ang truck ban sa probinsya sa Sugbo. Sa meeting sa Mandawi City Traffic Board, desgutan ang hangyo sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry sa temporaryong pagsuspinso sa truck ban sud sa duha ka buwan. Samtang gihangyo sa Truck Association ang pagkapariha og oras sa truck ban inay nga paglibka sa truck ban sa Mandawi ilabi na sa mga adunay truck corridor sa syudad. Gipatuman ang truck ban sa Mandawi gikan sa alas 6 ngadto sa alas 8 sa buntag ug alas 5 sa hapon hangtod na sa alas 7 sa gabii. Apan ang uban nga mga lokalidad nagpahamtang usab og lahi nga oras. Paboton pa sa Mandawi ang meeting sa provincial capital nga mahisgutan kabahin sa mao nga truck ban. Siguro mauna ni nga time tingil ni nga ma-address ni nga issue kay this meeting would be attended by them naman sad siguro sa mga stakeholders kato sila mga truckers, mga business community ana. So hopefully kini nga issue sa truck ban
with the lingering fuel crisis karon, masulbad na unta. Bagong hepe sa Police Regional Office 7 nga si Police Brigadier General Arnold Abad, personal nga mi-turnover sa Information and Communication Equipment, lakip na ang mobility assets sa Bohol Police Provincial Office kagahapon. Ang kasayuran natod ni Arnold Bustamante. Sa labing unang higayon, bibisita ang bagong bilingkod nga Acting Police Regional Office 7 Director nga si Police Brigadier General Arnold Abad sa Bohol Police Provincial Office kagahapon atol sa traditional Monday Flag Raising Ceremony atol sa pagbisita sa Pero 7 Director giturn over usab niini ang mga mobility assets o Information and Communication Technology kun ICT equipment aron mapalambo pa ang operational readiness sa kapulisan sa lalawigan sa Bohol. Gihimo ang ceremonial turnover sa pagpangulo ni General Abad uban ni Bohol Governor Erico Aristotle Aris Aumentado ug ang hepe sa kapulisan sa buong probinsya kasi Police Colonel Patricio Digay Jr. nga gisaksihan sa mga local chief executives o mga hepe sa kapulisan sa matag lungsod. Gidawat sa Bohol PPO ang mga ICT equipment nga mobalor ang tanan sa kapin 6.4 million pesos nga naglangkob sa 48 ka mga high-speed scanners, 48 ka mga heavy-duty printers, 35 ka biometric fingerprint scanners, 35 ka webcams with tripods o 31 ka mga USB storage devices. Lakip sa gi-turnover ang mga sakinan nga maggamit sa pagresponde kung doon alarma o karabidad nga mo kantidad ang tanan sa dulan 44.7 milyones ka pesos. Kini naglangkob sa duha ka mga patrol jeeps Toyota Hilux 4x4, 18 ka Mitsubishi Triton 4x4 carrier trucks, usa ka Toyota Innova o gaduha ka Honda dirt bikes. Among mga sakinan gihatag kini sa mga municipal police stations sama sa Baclayon, Buenavista, Corillia, Hagna, Lubok, Luon, Lila, San Miguel, Sierra Bolyones, Sikatuna, Tubigon, Valencia, Katigbian, Cortes, Duero ug Panglao. Lakip na ang Tagbilaran City Police Station ug Bohol Tourist Police Unit. Siyang mensahe gipasalamatan ni Police Brigadier General Arnold Abad si Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Tungod kini mismo aga mipahibaw nga ihang gimanduan ang ilang supply division kadugangan ang mobility assets sa Bohol PNP. Lakip siyang gipasalamatan ang mga kanhi PRO7 directors nga silang Police Brigadier General Anthony Abirin ug Police Brigadier General Rodrigo Maranan subay sa pagpabilin sa taas nga standards nga giumol alang sa kapulisan sa Central Visayas. Giawhag niya ang matag municipal police stations nga ampingan ang paggamit sa mga sakinan aron magdugay kini ug mapadali ang pagtubag sa mga alarma sa matag lungsod. Arnold Bustamante, CCTV News. Libuan ka mga security personnel ipakatap atol sa ASEAN Summit dinhi sa Sugbo. Mga Sugboanon giawhag nga mokooperar alang sa hapsay nga kalihukan. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Moabot sa 20,000 ka mga delegates ang gilauman nga mosalmot sa ASEAN Leaders Summit 2026 nga ipaygayon karong Mayo 7 hangtod na sa Mayo 8. Gipahibaw ni Police Regional Office 7 spokesperson Kim Molitas nga kalakip sa mga mosalmot ang heads of state, ministers, staff, sakop sa mga tigbalita og representante gikan sa business sector. Iyang gidugang nga adunay moabot sa 10,000 ka mga uniform personnel nga ipakatap aron paghatag og seguridad sa mga venue sa Sugbo. Hinuon, posible pa kining mausab depende usab sa sitwasyon sa maong mahigayon. Gilauman nga naka-full alert usab ang tanan nga mga personnel, ingon man ang 200,000 ka mga otoridad atol sa summit, gilangkuban sa kapulisan, BFP, BJMP, PCG ug AFP samtang dugang usab usa ka libo nga mga personnel gikan sa Presidential Security Command. During that time, we are on full alert, which means that all the 200,000 police officers from across the country will be on duty to guard and make sure that all our guests are safe and secure. Subay ni ini giawhag ang publiko nga mosunod sa tanang lagda sa maong mahigayon aron nga masiguro ang kahapsay o kalinaw sa pagbisita sa mga langyaw dinhi sa Sugbo. RV Veloso, CCTN News. Nakadawat og pinansyal nga tabang ang 74 ka pamilya sa Zone Tamatis, Barangay Paknaan sa siyudad sa Mandaue nga naapektuhan sa sunog niadtong Abril 12. Nakadawat og tag 10,000 pesos ang 49 ka pamilya nga totally damaged ang panimalay, samtang tag 5,000 pesos ang 25 ka pamilya nga partially damaged ang gipuy-an.
Gipanguluhan ni Mayor Tadeo Jonky Uwano kauban ang mga konsehal sa Dakbayan ug City Social Welfare Services Office kun CSWSO personnel ang paghatag sa financial assistance. Human sa sunog, unang gihatag nga tabang ang disaster kits nga adunay sulod nga gikinahanglang gamit samtang ang Department of Social Welfare and Development 7 mitunol sab og family food packs. Syudad sa Mandawi, gustong mupahugot sa pagpalupad o kung mupahugot sa pagpalupad og tabanog sa syudad. Giklaro nga dili kini pagdili apan limitahan lang ang mga materialis nga gamiton. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Subay sa mga report sa insidente sa Cebu-Cordova Link Expressway CCLEX, din adunay nabitik sa PC sa tabanog. Niduso usab og lakang ang konseho sa syudad sa Mandawi pag-regulate sa pagpalupad og tabanog. Hilabi na ang mga dagko og nylon ang gamit. No, kay kanang mga dagko mas gahi-gahi man na, nylon na gamiton na. Kung makagi ka na, mura nag-blade. Mahiwa ka na. So man nga delikado kay na siya. Dili pare katong mga gagmay nga tabanog nga hilo re gamiton, cotton, so less ang possibility of injury. Apil sa giunahuna ang risgo sa mga dan og taytayan sama sa Marcelo Fernan Bridge ug Mactan Mandawi Bridge. Diin daghang motorista ang posibleng maapektuhan kung adunay maputol nga PC o mulupad nga tabanog. Gipasabot ni Fortuna nga ang regulasyon dili magdili sa pagpalupad og tabanog kundi magtakda lang og limitasyon sa materyales aron malikayan ang disgrasya. Biog man diri dughan. Okay na kung mga auto ka, pero kung motor ka, delikado di kayo. Yeah, nakita na nato karon ng sanitabo. So it's a wake-up call for all of us. So di lang ta maghuwat na madugangan. Sa sugyot, ang tugutan ang tabanog nga hilo sa sinina lang ang gamit og dili ang mga nylon. Napasar na sa konseho ang resolusyon kabahin niini o gustong himuan usab og ordinansa, pagpaligon sa pagpatuman, pagpahamtang og multa nga moabot og 5,000 pesos. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, gatusan ka mga suspitsado na dakpan sa usa ka semana nga anti-criminality operations. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47.
Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong panayong gisubay at taganong katinawan pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sumpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karoon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano ko itang kali, Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon na tayo relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na.
Balik sa atong mga balita, dulaan 400 ka mga suspek na dakpan sa Police Regional Office sa PRO7 sa kasimana nga anti-criminality operations o pagkasakmit usab sa kapin 4 milyones ka pesos nga kantidad sa ilegal nga drugas. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Dulaan sa 400 ka mga suspitsado na dagpan og kapin sa 4 milyones pesos nga balor sa illegal nga drugas sa nasakmit atol sa usa ka simana nga anti-criminality operations sa Police Regional Office 7 gikan Abril 19 ngadto na sa 25, 2026 sa Tibok Central Visayas. Sa dulaan 400 nga nadakpan, 179 niini mga drug personality sa gihimo nga hiniusang anti-illegal drug operations ug pagkasakmit sa 523.56 gramos nga gituang shabu nga mobalor ang tanan sa 4,036,208. Abaw gaginanon sa illegal nga drugas nga nasakmit ako kini og epekto sa supply sa shabu sa Tibok Region 7. Sa kampanya batok wanted person sa kapulisan nakasikop og 101 ka mga akusado sa laing kaso nakit na niini ang 15 ka mga giilang nga most wanted persons nga nagatubang og seryoso nga mga kaso sama sa murder, rape, robbery with violence ug drug-related offenses. Samtang sa Operation Batok Loose Firearms, ang PRO 7 may pagkusog pa niini nga misangpot sa pagkasikop sa 16 ka mga tawo ug pagkasakmit sa 26 ka lain-laing kalibre sa armas, usa ka granada o 41 ka mga bala. Lakip silang gihingusga ng anti-gambling operations din 24 ang nadakpan ug moabot usab sa 12,679 pesos nga kwarta sa sugal lagi lang nasakmit. Si Police Brigadier General Arnold Abad, ang hepe sa PRO 7 midayeg sa mga sakop ug himugatan nga aga mao nga kalambuan giniyahan kini sa prinsipyo sa PNP chief nga mao ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Gipasalig ni Abad sa mga munupyo sa Central Visayas ng kapulisan sa PRO 7, dili malugak silang kampanya aron batukan ang mga kriminal alang silang seguridad. Arnold Bustamante, CCT News. Walay patumang ban sa pagpalupad og tabanog sa dakbayan sa Sugbo taliwa sa Kakuyaw ngadto sa mga motorista ug ubang mang-agi sa dalan. Maong nakig-alayon ang city government sa mga hingtungdang buhatan aron makalikay usab sa risgo ang mga nagpalupad sa gawas. Ang kasayuran nato ni Gian Navarro. Usa sa mga naandang buluhaton sa mga bata og feeling bata matag summer mao ang pagpalupad og tabanog sa gawas. Bisan og walay gipatumang ban niini dili sa dakbayan sa Sugbo, nagpabilin ang kabalaka sa mga opisyal alang sa mga nagpalupad og sa mga mang-agi sa dalan. Maong nakigalayon si Mayor Nestor Archival sa mga hingtong ng buhatan aron mapalayo usab sa risgo ang mga nagpalupad og ang mga motorista sa kalsada. Sa habig sa Sisilex, subsub na ang monitoring sa ilang mga team tibok adlaw aron pangtangtangon ang mga nasangit nga pisi sa tabanog sa dalan. Ilabi na nga gidid-an sa maong expressway ang bisan unsang kite flying activities. Then we made more close coordination with the barangays both in the city and Cordoba. Sila po patayin sa pagkaroon. Nagtinabangay usab ang kagamhanan sa syudad og Visayan Electric aron pay mangnuan ang mga bata nga di gyud magpalupad og tabanog duol sa pusti sa kuryente. Subay kini sa mga natalang brownout suman masangit ang wire sa mga pisi tungod lang sa mong binuhatan. Ang pinakadako yun na nistorman sa atong syudad na alapit sa magbaling. So there were, I think, 20 power interruptions because of this. At napusab ang ilang disaster monitoring team sa syudad o kabarangayan aron paghawan sa mga nagbabag nga pisi sa tabanog sa ilang palibot. Karong gitato sa mayor nga walay kite flying ban, ihangyo niya ang mga bata ug uban pa nga mas mayong magpalupad na lang sa ilang tabanog ngadto sa hawan kaayo nga lugar. Then the other thing is use open areas for kite flying. Kani, these are basic things na natin matanaw na malikayan nato ang mga distress because of kite flying. But I don't think we don't have. I don't think we have one. Ina Navarro, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes Tekling. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.
Papa.